نظر رکھا ہے، نہ جس لیٹر پیڈ پر جماعت کی جانب سے اس کے ساتھ خط و کتابت ہو رہی ہے اس کے ماتھے پر جماعت کے نام کو دیکھا ہے، نہ ہی رکنیت فارم پر جو نام ہے جماعت کا نہ اس کو خاطر میں لایا ہے، بلکہ 2002 میں الیکشن کمیشن نے جماعت کے نام کو کسی کے خواہش پر جمعیت علماء اسلام پاکستان فضل الرحمان کے نام سے رجسٹر کیا ہے، اور پھر آگے جا کر 2008 اور 2013 میں پھر کسی کی خواہش پر ہمارے الیکشن کمیشن نے ان تمام چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے جماعت کا نام جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان رجسٹر کروایا۔ 2013 میں جب مرکزی مجلس عمومی میں ہمارے ایک ساتھی ڈاکٹر عزیز اللہ ساتکزئی نے مولانا کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے ان سے پوچھا کہ حضرت ہماری غلط فہمی کا ازالہ کریں، سننے میں آتا ہے کہ جماعت آپ کے نام پر رجسٹر ہوا ہے، اگر جمعیت علماء اسلام پاکستان فضل الرحمان کے نام پر ہوگا تو اس کا معنی یہ ہے کہ جماعت مولانا کے نام پر الاٹ کیا گیا ہے، جیسے کہ کوئی ملکیت الاٹ ہوتی ہے، اور اگر جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ہے تو اس کا معنی گروپ ہے۔ تو آپ ہمارے ذرا غلط فہمی کا ازالہ کریں۔ تو اس مجلس عمومی میں مولانا صاحب نے فرمایا کہ کوئی فضل الرحمان اور ایف نہیں ہے، جمعیت علماء اسلام پاکستان ایک جماعت ہے۔ لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ 2002 کا رجسٹریشن جمعیت علماء اسلام پاکستان فضل الرحمان کے نام سے تھا، اور 2008 اور 2013 کا رجسٹریشن جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کے نام سے تھا، جس میں پاکستان نہیں تھا۔ اور جب کوئی 1 سال کی مدت سے ساتھیوں نے ان چیزوں کو محسوس کرتے ہوئے اور رکن سازی اور تنظیم سازی میں دیانت کے فقدان کو انہوں نے محسوس کیا، اور جب ان چیزوں کا کھوج لگایا تو بعد میں پھر 2018 میں جب 13 میں یہ بات ہوئی تو 2018 میں جو رجسٹریشن کی وہ جمعیت علماء اسلام پاکستان فضل الرحمان کر دی۔ اس میں مولانا کے اپنے دستخط سے خط موجود ہے، جس میں انہوں نے خود جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان نام اس خط میں درج بھی کیا ہے، اور اپنے آپ کو جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کا امیر بھی ظاہر کیا ہے۔ اس میں حیدری صاحب کے دستخط سے بھی خط موجود ہے، جس میں وہ لکھتے ہیں جمعیت علماء اسلام پاکستان فضل الرحمان گروپ۔ اس میں مولانا قمردین کے دستخط سے بھی خط موجود ہے، جس میں وہ مطالبہ کرتا ہے کہ ہمیں یعنی جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کو انتخابی نشان قلم الاٹ کیا جائے۔ تو جب 1 سال سے حاصل بھی زنجو کی نشست پہ ابھی ہوا ہے، اس میں اصول ہاں ابھی جو سینٹ کا الیکشن ہوا اور ہمارے ایک چمن کے ساتھی غوث اللہ کو ٹکٹ دیا تھا، جو حاصل بزنجو مرحوم کی جگہ پہ الیکشن لڑ رہا تھا، تو اس کو بھی کیا قلم
नहीं, उसका वो भी फे पे है। फे पे है, यानी सरकारी तौर पे जो टिकट दिया गया। तो उस वक्त से फिर जब ये मसला ज़रा ज़्यादा उठा और यहाँ से बलूचिस्तान के साथियों ने उठाया, वहाँ KPK में हमारे मौलाना शुजाउल मुल्क साहब और मौलाना गुल नसीब खान साहब और सदर वहीद साहब और इस किस्म के जो सरकर्दा और चीदा साथी थे, उन्होंने उठाया। तो फिर जा कर के कामरान मुर्तज़ा साहब ने दरख्वास्त जमा की और उसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि ये इलेक्शन कमीशन ने अज़ खुद किया है, हालांकि उसमें गलती से क्लेरिकल गलती थी, क्लेरिकल गलती है। हालांकि मौलाना के दस्तखत से ख़त मौजूद है, मौलाना कमरदीन साहब के दस्तखत से, जो नायब अमीर है उसके दस्तखत से ख़त मौजूद है, जो जनरल सेक्रेटरी है अब्दुल गफूर सईदरी साहब उसके दस्तखत से ख़त मौजूद हैं और उसमें ग्रुप है। और अब मौलाना शुजाउल मुल्क साहब ने एक पिटीशन इलेक्शन कमीशन को फ़ाइल करवाई है कि ये क्लेरिकल गलती नहीं है, बल्कि ये तो बाकायदा रजिस्ट्रेशन है। और जब एक नाम से जमात दूसरे नाम पे रजिस्टर किया जाता है तो जनरल कौंसिल की करारदाद की पास करना ज़रूरी है, और उस क्योंकि ये दस्तूरी आईनी मसला होता है और हमारे दस्तूर में गालिबन दफ़ा नंबर 5 का ज़ैली शिक़ नंबर 12 है या दफ़ा नंबर 12 का ज़ैली शिक़ 5 है, मुझे ये याद नहीं है, कि हमारे दस्तूर में तरमीम 2/3 अक्सरियत मरकज़ी मजलिस अमूमी से होगी। तो इस वजह से जो ऐलान हाफिज़ साहब के ओहदे के ख़ात्मे और फिर रुकनीत के ख़ात्मे किया गया, या मौलाना गुल नसीब खान साहब का या शुजाउल मुल्क का या मेरे बारे में, जब हम फजलुर रहमान में है नहीं, यानी ग्रुप में हम नहीं हैं, हम जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के अरकान थे, हैं और रहेंगे। अब तो हम इस पे सोचेंगे कि क्या हम मौलाना साहब को नोटिस दें कि आपने ये किस दस्तूर के मुताबिक ये रजिस्ट्रेशन करवाया है और आपने क्यों जमात से अपनी इलाहिदगी का ऐलान किया। ये इस पे अभी तक फैसला नहीं हुआ है, लेकिन इस पे गौर करेंगे। मज़ीद अगर कोई पूछना हो, हमने अपने साथियों को हिदायत जारी किए हैं कि हर ज़िले में, और अगर मैंने तो यहाँ तक कहा है कि अगर हो सके तो हर मस्जिद में रजिस्टर रखा जाए और उस मस्जिद के नमाजियों का जो जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के साथ हैं उनकी बाकायदा नाम, वल्दियत, कौमियत, सकूनत, उसके जमाती ओहदे पुराने या नए, अगर सरकार में कोई ओहदा हो वो, उसका शनाख्ती कार्ड और उसका टेलीफोन नंबर, और सदर वहीद साहब ने शायद तजवीज़ पेश की थी कि अगर फोटो स्टेट हो सके। और इंशाअल्लाह हर ज़िले में हम राब्ता मरकज़ खोलेंगे। कल तो रोब और शेरानी ज़िले के मुश्तरका तौर पे उन्होंने मरकज़ खोला है, और इंशाअल्लाह मार्च में शायद लोरालाई में वो हो जाए, मुसाखिल में भी हुआ है और उसकी इफ्तिताह शायद मार्च में हो जाए। इसी तरह लसबेला में होगा इंशाअल्लाह, नसीराबाद में होगा, और मुख्तलिफ़ अज़ला में मराकज़ खोले जाएंगे ताकि साथी बाहम मरबूत रहें। और क्योंकि अगर रबत कट जाएगा तो हमें ख़तरा है कि साथी या तो मायूसी के शिकार हो जाएंगे, फ़राइज़ को छोड़ देंगे, या जज्बाती बन करके अपने दायरे से निकल जाएंगे। तो इसलिए साथियों को इन दोनों मुश्किलात से महफूज करने के लिए राब्ता रखें। और यही बात जो हमारे KPK के ज़िम्मेदार साथी जो इस वक्त आप हज़रात के सामने बैठी हुई हैं, उनका भी JEI पाकिस्तान के मरकज़ी कायदीन न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनका कहना था कि हम हर शहर में, हर इलाके में अपने दफातर खोलेंगे।